Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Buat yang udah kenal aku, selamat, kalian masih semangat buat belajar. Semoga lulus exam kali ini. Buat yang belum kenal aku, kenalin, aku Rima Sihombing. Aku bachelor specialist midwife dan seorang tutor parametric exam yang udah bantu lumayan banyak teman-teman bidan kita yang lulus ujian parametrik ataupun pasien PIU. So today we are talking about hypertensive emergencies in pregnancy. Kalau udah talking about hypertensive ini sudah pasti mengarahnya ke PE, eclampsia, terus hypertension, induced hypertension during pregnancy. Intinya yang kayak gitu. Dan komplikasi-komplikasinya di pregnancies, that leading maternal and perinatal morbidity. Terus apa aja yang hot topiknya dari diagnosisnya, farmakologi, sama emergency respon kita as a midwife. Okay. So there is a diagnostic spectrum ya. Jadi di hipertensi itu during pregnancy itu ada banyak. Yang pertama itu chronic hypertension. Chronic hypertension ini present before pregnancy or diagnosed di less than 20 weeks. Sedangkan gestational hypertension itu dia BP-nya itu more than 140/90 after 20 weeks. No proteinuria or severe feature. Sedangkan di preeclampsia itu gestasional dengan hypertension plus proteinuria lebih dari 300 mg per 24 hour. Proteinnya itu lebih dari 3 or 2 plus di dipstick. Kalau kalian pernah lihat ada dipstick, ada stick kayak gitu untuk ngecek si proteinurianya, or organ dysfunction. Nah, sedangkan severe preeclampsia ini kalian juga bisa lihat ya, dari warnanya cuman kayak abu tua nih, terus tiba abu muda, kuning dia, habis itu ke merah, ini merah banget. Bahkan ini tuh kayak tingkatan dia menjadi sebuah big problem yang emergencies-nya itu we have to do something surah-surah gitu, kayak cepet gitu. Nah, severe preeclampsia or until ke HELLP syndrome ya. Addition of an organ damage, jadi ada organ yang damage. Ini plus ini plus ini gitu ya maksudnya. Jadi ini plus bisa nambah jadi ke sini. Extreme BV and laboratory triad. Eclampsia itu new onset generalized tonic clonic seizure. Pokoknya intinya ada kejang clonic, tonic clonic. Not attribute to another cause. Tidak disebabkan oleh penyebab yang lainnya. So, diagnostic criteria. Vascular systemic itu BP-nya itu 160/110 or 2 occasion at least 4 hours apart. Terus 2 kali kita cek itu sejaraknya 4 kali itu tetap lebih dari ini. And hematology pulmonary, ada thrombocytopenia dengan plateletnya itu di bawah 100 mikroliter dan pulmonary edema. Next itu neurological ya, new onset headache unresponsive to medication, visual disturbances, blurred vision, skotomata, dan photosophy. Yang lebih sering itu mentok di si blurred vision ini. Kalau udah ngomongin blurred vision ini, kita besar kemungkinannya itu sudah pasti ke severe preeclampsia. Terus ada namanya hepatic. Impaired liver function, transminase 2 kali normal or severe persistent right upper quadrant and epigastric pain. Sama nih, si epigastric pain ini juga adalah salah satu tanda severe preeclampsia. Terus masalah dengan renal insufficiency dengan kreatinina more than 1.1 mg per dl or doubling baseline. Komparatif diagnosisnya antara preeclampsia dengan HELLP syndrome. Primary indikatornya ada hypertension, proteinuria, or organ damage. Sedangkan HELLP syndrome, primary indikatornya itu ya udah dari si HELLP-nya itu di laboratory triad. H-nya itu for hemolysis elevated ya, meningkat sih hemolysisnya.
L-nya itu elevated liver enzymes, AST and LT, LP-nya low platelet, di bawah 100 mikroliter. Classic symptoms-nya itu headache, visual change, and high BP. Sedangkan si HELLP syndrome classic symptomnya itu right upper quadrant, RUC. Jadi kalau misalnya kalian belajar zaman semester 1 ya, itu tuh ada namanya kuadran abdomen kita itu dibagi menjadi 9 ya, 9. Oh my god, 9. Nah kayak gini, oh my god, nah kayak gitu abdomen kita. Nah ini dia di epigastric pain ini. Oke, nausea, vomiting, dan malaise. Terus timing after 20 weeks gestation terjadinya. Timing can also present postpartum up to 6% of cases. Jadi pernah juga kasusnya sampai ke di postpartum. Oke, yang sering terjadi di exam itu adalah the blood pressure tab. Jadi kita sering banget fokusnya itu ke blood pressure. Nggak usah kalian, aku aja juga, wah ini tuh severe preeclampsia masih. Ternyata tanda-tanda lain sudah mengarah ke eclampsia atau HELLP syndrome gitu. Jadi jangan fokus ke tekanan darah. Even itu masih di sekitar 160 sampai 180 ya. Preeclampsia ini dengan penyulit lainnya. Sometimes walaupun misalnya dia tuh cuma meningkat di 140 sampai 90 gitu, tapi ada tanda-tanda HELLP syndrome, ya udah itu sudah masuk HELLP syndrome. Normal BP does not rule to severe preeclampsia or HELLP syndrome ya. Golden rule-nya, do not dismiss classic HELLP syndrome symptoms seperti RUC pain atau epigastric pain, malaise, just because the patient blood pressure is not severely elevated. Even dia nggak terlalu increase-nya itu ini ya tinggi banget, tapi you have to notice there is something in the question yang menandakan bahwasanya itu sudah masuk ke case-nya HELLP syndrome. Farmakologi sama interventionnya kita ngapain? Pastilah ya, semua orang tahu dengan Maxo MgSO4, magnesium sulfate. Tujuannya ngapain sih si Maxo ini? Dia bukan untuk low BP, this bukan untuk menurunkan BP, tapi dia ngapain? Dia untuk seizure, dia propilaksis dan treatment. Jadi dia ini untuk mencegah kejang. Oke, exam trap-nya it's not antihypertensive. Do not confuse to purpose with BP lowering drugs. It does not reliable lower blood pressure. Jadi intinya dia gak ada hubungannya dengan BP. Ya BP aja. Ini tuh melindungi dari seizure. Sedangkan antihipertensif ya tujuannya ya pasti treat severe hypertension gitu ya, untuk menurunkan tensinya. Accurately to prevent stroke, they not prevent seizure. Jadi kita butuh antihipertensi untuk menurunkan tensinya, dan Maxo ini untuk mencegah dia kejang. Terus obatnya apa aja yang kita pakai during pregnancy for hypertension? Kan kalau orang yang nggak hipertension kan bisa amlodipine, nifedipine, gitu. Nah kalau di pregnancy nggak semua obat bisa kita masukkan, seperti labetalol maupun tablet ataupun IV boleh labetalol ini, tapi nggak boleh untuk orang yang asma. Sedangkan hydralazine itu dengan IV, watch for tachycardia. Nifedipine dia oral, nggak ada injeksi. Avoid sublingual tapi ya. Caution with concurrent magnesium addictive hypotension. Jadi bisa menyebabkan hypotension yang kayak suddenly kayak gitu. Nggak usah ditaruh sublingual, ya udah telan biasa aja, PO per oral. Must memorize protokol ya. Kalian ini boleh screenshot ya. Kalau dia bilang berapa loading dosesnya itu 4 sampai 6 gram IV over 15 to 20 minutes. Ini biasanya kita taruh di dalam 30 cc normal saline ya. Maintenance-nya 1 sampai 2 gram per hour IV infusion. Therapeutic range-nya 4 to 7 mg per liter or 4.8 to 9.6 mg per dia. Duration-nya ini biasanya typically continue for 24 hours after birth or after the last seizure. Ini kita continue after postpartum. Mostly kasus-kasus yang dengan severe preeclampsia atau sudah dengan eclampsia, ini kalau di Saudi sana nggak tahu yang
mungkin bukan kerja di maternity and children hospital. Sebagai info aja, dia tuh akan dirawat di MICU. Nah, di MICU ini kita akan ngelanjutin si maintenance dose-nya ini. Why? Karena sometimes di pipi itu masih sering terjadi dengan eklamsianya. Jadi kayak masih ada kejang. Bukan eklamsianya tapi kejangnya sih. Kalau pokoknya intinya eklamsia itu kan keracunan dalam kehamilan ya. Jadi ya kalau udah nggak hamil ya nggak ada kejang lagi, obatnya ya udah gitu. Nah, tapi si Maxo ini juga bisa menyebabkan namanya keracunan, magnesium toxicity. Kita kasih apa antidotnya atau penawarnya itu dengan kalsium gluconate. 10 mg of 10% solution IV. Must be keep at the bedside whenever magnesium is running. Jadi nggak boleh jauh-jauh, harus di dekat ibunya. Karena begitu toxicity itu akan problem banget sama renalnya, ginjalnya. Oke, apa aja yang perlu kita lihat dalam pemberian magnesium sulfate ya. Jadi it is for magnesium toxicity. There is 4 items that we have to notice during the magnesium sulfate, even itu loading dose or maintenance dose. The first one, we are talking about reflexes. Reflex patella, patella reflex, targetnya itu present 2+. Toxicity diminish or absent the earliest reliable signs. Respiratory target should be more than 12 breath per minute. If there is magnesium toxicity, the respiratory rate become below 12 breath per minute. Respiratory depression. And renal, the urine output should be more than 30 or setidaknya sama dengan 30 ml per hour or lebih dari 100 ml for 4 hour ya, per hour. Toxicity-nya dilakukan oliguria. Jadi kalau if only 20 ml per hour, yaudah, we have to notice that maybe there is something problem with the magnesium toxicity. Okay. Responsiveness, targetnya ya the patient should be alert ya, conscious. Toxicity, lethargy, and confusion. The toxicity escalation curve. Jadi kalau misalnya 4 to 7 mg per liter therapeutic range-nya itu masih oke. F10 to 8 to 10 mg loss of DTRS first warning. DTRS ini tadi ya, si reflexes ini first warning. Nah, ini kita lumayan hati-hati nih. Bisa kita lihat ini kan warnanya kuning. Hati-hati. If lebih dari 12 mg per liter, respiratory akan paralysis, akan mulai melemah. Habis itu lebih dari 15 mg dia akan cardiac arrest. Red flag action plan. Triggernya adalah absent DTRS atau dependent reflexes ya. Di TRS itu please don't be confused, itu dependent. If you find in the question dia nggak ngomongin DTRS tapi dependent reflexes, ya udah itu sama di TRS. Intinya adalah refleksi di patella. Or respiratory rate-nya below 12 breath per minute. Step 1, kita ngapain? Stop the magnesium sulfate infusion immediately. Sama kasusnya kalau misalnya kita ongoing oxytocin dan CTG become late or variable deceleration. Kita ngapain? Alat tool stop the oxytocin. Same with this case. Kita alat tool stop directly, immediately stop the magnesium sulfate. The step 2, administer Ca gluconate, calcium gluconate, 10 ml of 10% solution IV, never delay administration when sign appear. Okay. Clinical decision making when we found this eclamptic seizure. Respon kita, algoritmnya gimana? The first one, don't forget, always call for help. Habis itu kita protect the mother ke left lateral position, prevent aspiration and injury. Kita berikan oksigen, deliver it via face mask, use the scissor, medicate, kasih magnesium sulfate, and monitor the fetal sign, fetal heart rate. Terus do not restrain ya,
yang diikat di bed itu jangan. Terus the golden rule-nya, the definition treatment of preeclampsia, eclampsia, and HELLP syndrome is delivery of the placenta. All other management is supporting stabilizing until delivery is appropriate. Caesar immediate section. Kita langsung SC. Caesar themselves are not an indication for immediate cesarean. Stabilize the mother first, then plan the delivery route based on obstetric. Oh my god. Yeah, I mean, not every Caesar should be cesarean section. Fetal consideration. If preterm delivery is anticipated below 34 weeks and likely within 7 days, a course of betamethasone is given for lung maturity. Betamethasone, dexamethasone, steroid itu sama aja ya, intinya lung maturity. The ultimate summary, kita kasih magnesium, treat Caesar, antihipertensive, treat Caesar, calcium gluconate, reduce magnesium toxicity, delivery treats the disease. Okay, because I already have cough. Finish. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan membantu kalian buat ujian. Semangat semuanya, aku doakan. Semoga pas. Jaga kesehatan di sana. Jangan lupa ditabung uangnya. So, thank you for watching and see you in the next video. Bye guys. Assalamualaikum.